Jambo tena mtazamaji mpendwa wa Moto TV na mfuasi bora wa kipindi Afya na Jamii. Kwa siku ya leo tunawashukuru tena kwa kuwa mko wengi kando ya televizio zenu, mko natufuata, mnachunga kipindi Afya na Jamii na tayari kimeshaingizana. Na kwa siku ya leo tunawapropose kufata mafundisho kuhusu magonjwa ya macho. Tumetembelea kunako kituo cha afya Bellevue na ni mukadre ya siku ya macho, na kwa leo tutawapropose mtafata tu benye tulirealize pale pamoja na mganga mwenye alitupokea. Jina yake ni Kahambuka Muhalwanzo, anakuwaka mganga pale ku Bellevue, na kwa siku ya leo ni yeye tutabaki naye muda wote ambao kipindi Afya na Jamii itatutolea kwa siku ya leo. Tunawashukuru nyote ambao mnatufuata. Haya, tumfuate. Hapa mbele yenu ni Kahambuka Muhalwanzo, mganga wa macho kwenye kituo cha afya Centre Medical Bellevue. Tunasema leo ninasherekea siku kuu ya kusasibilize kufatana na magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kuharibisha macho na ambayo yanaweza kutuzuia tusiweze tukaona vizuri. Na magonjwa mbalimbali yanatukia ambayo yanaweza kuharibisha macho yetu. Tunakuwa na magonjwa ambayo yanatokana na miaka, tunakuwa na magonjwa ambayo yanatokana na ajali mbalimbali, na haya tunaita matraumatisme. Tunakuwa pia na magonjwa mbalimbali ambayo mtoto anaweza kuzaliwa nayo, na mengi ambayo tunaweza kuyapata katika ujana na katika circumstances nyingi. Magonjwa yanayotokana na miaka, tunakuwa na magonjwa mengi, na haya magonjwa ya kutokana na miaka tunasema ni miaka ya uzee. Miaka kuanzia miaka 15 na miaka 15 kupanda, tunakuwa na magonjwa mengi ambayo tunaweza kutaya, kwa mfano cataract, tunaweza kuwa na glaucoma, inaweza kuja pia kufatana na miaka ya mtu. Ijapo inaweza kutokana pia na ingine mambo, lakini kufatana na miaka inaweza kuja pia katika miaka ya kuanzia miaka 15. Tunakuwa na magonjwa ambayo tunaita kwa mfano retinopathy mbalimbali, degenerescence, par exemple degenerescence maculaire liée à l'âge. Hiyo ndio magonjwa ambayo tunaweza kupata katika kupitiwa na miaka 15. Na magonjwa ya watoto, kuna watoto ambao wanazaliwa na magonjwa mbalimbali, na haya magonjwa yanaweza kuwa na ni magonjwa ya kutokana na jamaa hereditaire. Unaweza kuwa magonjwa ambayo mtoto anazaliwa nayo kwani mama yake alipataka dawa fulani katika mimba, wala dawa wala alifaka examen kwa mfano za radiography ambazo zinampata katika tumbo. Kunakuwa na yenye tunaweza ita malformation congénitale, nayo inaweza kuwa magonjwa ya watoto. Na kufatana na yengine traumatisme, jicho inaweza kupata shida, ukiitunzisha mbaya inaweza kupoteza macho, ama kwenye ajali hapo unapaswa ona macho inaharibika pale tu. Na ingine ni magonjwa mengine. Ndio, namna gani mtu anapaswa kuatretenir macho yake? Donc tuseme kwanza sense ya kukamata kisi mtu anapaswa nawa, donc namna gani mtu anapaswa atretenir macho? Ndio, kwa atretenir macho ya kwanza ni kukuwa attentif kwa masini zote zenye unaona kwa macho. Mbele ya ile kunakuwa madepistage ambazo mtu anaweza kufanya. Wanaomba kwa umri ya 9 mois, age ya 9 mois, mtoto wa 9 mois hata hana probleme kwa macho, normalement anapaswa kuya kudawa, wanamuleta kudawa juu tuone kama hana malformation fulani juu ya kuprevenir ile yenye tulitaya cécité de l'enfant. Tunaangalia kama hana malformation mbalimbali ambayo inaweza kuzuia macho kutumika kazi yake kama inavyofaa.
unakuwa na mu3 a 5, mtu mwenye na miaka 3 na 5 anapasha mkuu ya kudawa juu tuone kama vision yake yenyewe tunaitaka acuité visuelle, namna ya macho kuona vizuri, kama haina shida tunaweza idepiste entre 3 et 5 ans. Na mtu wa 20 na 40 anaombewaka normalement kukuwa nafaa consultation hata apres miaka 2 hata kama hana shida. Na wa miaka zaidi ya 15 anaweza kufaa zile consultation juu ya ile mamaladi yenye nilisema, maladie liée à l'âge na âge ya adulte, donc la vieillesse, uzee. Anaweza kuwa nafaa consultation régulièrement juu tuweze kudepiste kwa mfano kama hana magonjwa fulani kwenye macho. Na yengine kusema tuweze kutunzisha macho vizuri, inaomba tunakuwa attentif kwa masini zote zenye zinakia kwa macho. Na ukiona kwa mfano hauone mzuri, unaona kwa mfano macho inaluma, macho inawasha, inatosha uchafu, inaluma, inakuwa mwekundu rouge, unaweza pahali ya kujitunzisha wa mwenyewe, unaileta kwa wataalamu, unaileta kwenye kituo cha afya. Kwa mfano hapa ku Centre Medical Bellevue, unaleta macho, tunaweza kuangalia namna ya kutunzisha kufatana na magonjwa ambayo unakufa, na kama kuko kitu ambacho kilikuwa kimeaggrave, tunaweza kuona gisi ya kukusaidia. Pahali ya kujitunzisha wewe mwenyewe, unaenda ku farmasi, macho na luma, macho na washa, haiko mbaya, lakini unapaswa enda kule ukishatoka kwenye waganga, wakishakupatia wakishaangalia dawa ambazo zinastahili kwenda kwa macho yako, ili tuweze kuitunza pamoja wewe na si. Ndio, est-ce qu'il peut arriver que macho na kwa mchafu? Macho inaweza kuwa mchafu. Tunapokea watu wengi ambao wanatuambia seme macho yao inakuwa rouge, macho yao iko shokola, macho yao. Hatutasema kabisa ile iko shida. Tunasemaka iko sawa kuchuya. Macho nakuwa sina chuya, kwani tangu kuzaliwa mpaka leo tukisema macho haivalaki. Asesasbo. Lakini macho inakuwa ilipata ile maproblem ya poussière. Kunaweza kuwa poussière, marerema solaire hizi, kunakuwa moshi, vitu mbalimbali katika hewa. Tuende kwa kitu kia sema, kwa mfano kwa ngozi ambayo iko expose inakuwa kama mweusi kukushinda ngozi ambayo haikuwa expose kujua poussière. Par exemple, na kwa macho nitaweza nikawaonesha nye peke, unaweza kuangalia macho yangu jinsi najipresenter hapa. Pale iko mchafu kushinda nikishafaa hivi. Huku mnaona kunakuwa mweupe kushindia hapa. Njoo kusema macho inakuwa expose na ni reaction ya macho kufatana na vitu mbalimbali. Na mwile kuchuya sasa kunakuwa yenyewe haiko tu couleur ya kuchuya, inakuwa na kunaota himambrane tunahitaka hipengwe kula, ile inapashwa kapita tu tukitia dawa, inakuwa haiko na jikalme, lakini tunahitoshaka hikasumbua sana, lakini ile haiko kwanza probleme ya sana. Na ingine utasema macho na chafuko kwa na chuya mukaya watoto, kwa mfano panasikia kama magonjwa yenyewe tunaitaka conjunctivite allergique, na banakuwa na macho, nasikia mtoto iko na macho ya saa chai, iko na macho ya sawa shokola, ile njo tunasemaka macho na chuya, lakini c'est pas grave, inakuwa toujours donc ile kuchuya iko na masasi mingi sana. Lakini d'habitude yenye watu wanakuwa nao wanasema macho yao inachuya, haina probleme sana ikiwa uko naona vizuri, haiwashe, hailumi, haina problem. Ikiwa tu ni ile kuchuya,
unaweza kuelewa tu ke iko exposition ya macho kwa vitu mbalimbali ambavyo vinakuwa katika environment yetu. Macho ikakuwa mchafu na haitoshe mchafu yenye tunaitaka hapa kwetu Mehota, ikakuwa mchafu na hailume, iko naona vizuri, haina problem, unaikala kimya. Mwingine ni mweusi, mwingine ni mwakunda, mwingine iko chocolat. Bon. Alors, il est le fait qu'il inakuwa mchafu, est-ce qu'il haiwezi dégénérer avec le temps? Hapana. Iko gisi niko nakwambia, mwingine mtu yeye anakuwa mweusi, mwingine anakuwa mwakunda. Juu tutapata na wenye apare hii macho kuchuya, wanakuwa na macho ya vile yenye na kwa sina chafuka naturellement. Sasa watu wenye biko na tenye ko très foncé. Bali unaenda kaona macho yabo facilement inakuwa na couleur yenye haiko vraiment blanc gisi tungipasha hao. Lakini ile haiko normalement problem. Kusema macho inakuwa na problem ni kuangalia tu, hailumi, iko naona, haiwashe, haitoshe ile mchafu ambayo tunaita Mehota, na hakuna cha kujisumbulia. Donc kwa macho hakuna kusema que il faut ba nettoyer avec le temps gisi kuko maparti ngine mwili. Macho hai necessite ile. Macho iko na system ya nettoyage naturel na ni machozi. Tuko na magland lacrimale zenye zinakuwaka ziko na produire machozi a permanence. Machozi haitokake tu sa mtu alilia, sa ulicheka kwa mfano, wala ulibaye, wala machozi natokaka iko a permanence mu macho yetu, na macho iko na systeme naturel ya nettoyage ya macho. Machozi inakuwaka produit iko quelque part hapa, inatoka inasukula kule chini, nasukula macho mule ndani na inapitaka hapa hivi. Kiangalia kuna kuwaka sawa kashimo kadogo na inaingia kwenye pua, tunameza na mambo yote yanaendelea. Hauna bezo ya kusukula. Lakini ukaenda kwa mfano safari ya mrefu, kwa mfano unaenda safari ya mrefu, unasikia ke macho shakuwa na poussiere, unaweza kamata mai ya pro unasukula, hakuna problem. Lakini usiseme utakuwa na sukula macho paske macho iko na systeme ya nettoyage naturel yake na ni machozi. Lakini yenye nakoka ya maana, tunazoea kusema heri kukinga kuliko kutunza. Kufatana na kusema kusukula macho kwa ngambo ile yenyewe ulisema mchafu, tunaweza kuwa na proteger macho. Kuproteger macho ni mzuri kushinda kuitunza na kushinda kukuwa na jilamante macho yangu kuna mchafu. Tukiangalia vizuri, wenye walivalaka malunette de le bas âge wanakomalaka bila maexposition mingi, na ile inawaprotejaka macho kupata ile vitu ambavyo vinatusumbua, poussiere, moshi, vitu mbalimbali, ili macho yetu ichuye. Wale ambao walivala lunette kwa age ya utoto, wale wanakuwa na difficulty kidogo ya ile kuchuya ya macho. Na lunette yenye anavala vile na mprotejaka kumacho kuile kuchuya, lakini ile kuchuya iko ya kidogo, tunasema ke inaprotejaka na kumagonjwa mengine mingi yenye marayonnement ultraviolet ya jua inaweza tuletea. Kwa mfano huko magonjwa tunaitaka makeratite yenye tutaweza pata kufatana na ile, tutaweza pata na ile jua inaweza kulunguza parti yenye na jua kipaka na vision kule ndani katika macho ambayo tunaita makila, inaweza kuleta degenerescence maculaire zenye ziko precoce. Na kwa sasa tunawapropose ka visite guidée hapa ku Bellevue, muangalie vifaa vingi vinapatikana kwenye Bellevue kwa ajili ya kutunza macho, na mimi nawaacha mdekuvrir wenyewe peke. Hapa ni mlango wa kuingilia. Tunapoingia tunapatikana hapa katika chumba kinachoitwa reception au mapokezi. Na unapoingia kwa jambo lolote, kama ni kuja kujipumzisha ama kama ni kuja kwa kuchagua miwani au kitu kingine, tunakuwa na mama wetu ambaye anatupokea, anatukaribisha
anatujibia kwa mahitaji ambayo tunayo. Na kama ni dawa, yeye ndiye anatusaidia kwa kupana dawa. Yeye ndiye anatusaidia pia kwa kuongoza wagonjwa katika consultation, na pembeni yake tunakuta administrateur wetu anekala pembeni yake, na anatusaidia kwa kazi mbalimbali ili kituo chetu kiendelee. Hapa tunakuwa na kabati zinazo miwani. Hapa tunakuwa na malunette ambayo tunaita malunette za lecture kwa watu ambao wamekuwa na miaka zaidi ya 40 wanaokuwa na magonjwa ambayo tunaita presbytie. Na hii malunette inatusaidiaka kwa ngambo ya kuweza kusoma kwa wale wasiokuwa na magonjwa ingine ya macho ya kuona kwa mbali. Na pembeni tunakuwa hapa na ingine hapa, na kule ngambo tunakuwa na zenye tunaitaka makadri. Iko malunette zenye hazina mavere za dawa, ni malunette unakuwa ukisha ichagua, unaichagua wewe peke yenye na kufurahisha. Sasa njoo ndakati yake wanatiaka sasa mavere zako za dawa. Malunette tunauzisha malunette yenye na uzishiwaka na iko deja na dawa, ni hizi za lecture, na zingine zote zinapatikanaka après consultation. Ukishafika tunakupima na kufatana na macho yako, tunakupatiaka sasa numero ya mavere zenye zinastahiliana na macho yako. Na sasa pale macho yako inatupatiaka numero yenye inataka kumavere, kisha wewe unakia chagua kadre yenye unafurahia kufatana na aesthetique, kufatana na mesure ya sura yako, vyote wewe peke unajichagulia, unasema mimi nafurahia hii, kisha banakupatia njoo yenyewe banapeleka tena fasi nyingine, kukituo kingine, ni fasi tunaitaka atelier. Ile fasi ya atelier njoo kwenye banatiaka sasa mavere zako za dawa ndani ya monture yenye ulichagua. Kwa lunette tunaipanaka kufatana na magonjwa yenye anakufa na kufatana na miaka. Kwani kuna malunette ambayo mtoto haweza vala. Sawa, hizi za lecture ni kuanzia miaka 40. Tena wote wa miaka 40 mpaka 17 kuenda hawavalake malunette mwelelee, ni kufatana na macho na miaka ya mtu na magonjwa yenye anasikia kwa macho. Lunette utaweza kamata hapa mfano moya. Utaweza kamata hapa mfano moya ya lunette. Tunasema kwa mfano iko lunette yenye iko deja tayari, inaomba kuivala mikono mbili na kuitosha na mikono mbili kusudi tusikate mikono. Tunakuwa na ingine ambayo inatusaidia kuiweka bwate ambamo tunaweza kuweka lunette. Tunakuwa pia na serviette ambayo inatusaidia kupanguza lunette. Hii inakuwaka apart, boîte apart, na monture apart na verre apart. Banakuwaka bakisha monter lunette, monture yako wanatia mavere zenye zinakukonvenir, wanakupatiaka boîte juu ya kuichunga na serviette juu ya kuipanguza. Kuichunga mzuri lunette kama haiko kumacho, kitanga yake na blanketi yake iko boîte. Inaomba unaweka ndani kusudi isipasuke, isikwaruzani. Na plus ya ile huko malunette sasa zinapishana mavere. Huko mavere yenye nakuwaka ya plastiki, unakuwa na mavere yenye kwa mavere vere kabisa. Ile ya plastiki hautaisukula na serviette wakati ulipita kwenye pusiere, kwani inariskia kukwaruza. Lakini ni vizuri unaisukula na mai. Sasa kamata mai na sabuni kidogo, unasukula, unaiacha inashikaukia.
ama kama haijikaukie unaweza tampone tu, una tampone kusudi isiweze kukwaruzana. Dure ndiyo iko na kuna watu ambao wanaulizaka kama lunette inaishaka dawa ndani ama dawa haishake. Dawa haishake, macho ya mtu ndio inavukaka lunette, wala lunette inapasuka wala inakwaruzana na ndio inarudisha validite ya lunette. Mama anapokupokea anakuuliza jina zako, kama uko wa mpya anakuuliza jina zako. Akishakuuliza jina zako, hapa tunauliza majina, numero ya telefone, miaka ya mtu kama ni msichana au mvulana, na adrese yake na kazi ambayo anafanya. Na anapomaliza anakupatia carte de rendez-vous. Hiyo carte inasaidia kwa kuweka numero yako ya fish, na inakusaidia pia kutia, kama tunakupatia rendezvous ingine tunaandika hapa muhimu kazi ambao wanatia date, carte de rendezvous na date. Tunatia majina, date yenyewe ulianjia kwa dawa na numero yako ya fish. Na unapokuja kama uko wa zamani, hiyo kadi ndio tunatumizia. Unafika, tunakupokea, unakuja karibu ya mama, unampatia karte yako, na yeye anaangalia ni numero fulani, mwaka fulani, na anakuya mahali ambapo tunaweka mafishi zetu. Kama huko hapa tunakuwa na mwaka 2015 kwa mfano, ukikuwa huko numero 30 kwa mfano, tunatafuta hapa numero 30. Anatafuta numero 30. Na ye mwenyewe anaongoza fishe yako. Anaongoza fishe yako kwenye consultation. Uko wa mpya, uko wa zamani, anakuongoza katika chumba chetu cha consultation, ambapo unaweza kuta mganga, unakuta fishe yako tayari imeshafika, unakuta mganga ambaye atakutunza, na kiti ya wagonjwa tunaitia mahali hapa. Hii vitu ni vile ambayo tunatumia kwa wagonjwa kwa kuangalia macho yao. Kuna hiyo iko kitu ambayo tunataa lupe. Kitu kidogo sana inanenepa. Tunakivaa, tunakitia hapo juu tuangalie vizuri. Juu inenepesha hata kama mchanga kadogo utaona itakuwa kabambi. Tunakuwa vile na taa ya kutusaidia. Haka kataa. Juu sisi tunaangalia hitu dogo sana. Ndio tunaangazia, tunatumia tu mamiangaza. Unakuwa hiyo chombo hiyo tunataa ophthalmoscope wa Kifaransa. Hii inaangalia mshipa ya ndani, inaangalia jicho kwanja hapa mpaka mshipa ya ndani ya jicho. Hiyo kitu hiyo. Sasa kunakuwa hiyo kitu, nadhani walikuwa wamekuonesha malinete kule. Hiyo kitu nayo ni linete. Tunataka linete universelle. Universelle jua nini? Donge navala kila mtu yeyote. Kama huko na sura kabambi itakuenea, sura kidogo tutagunja itakuenea. Kisha kunakuwa hiyo kyombo inasaidiana na hii juu umevala pale linete. Hiyo kitu ndio tulianja pima hiyo ndio tulianja pima hiyo linete yenye hii appareil yetu hii ambayo tunataka ophthalmoscope hiyo itatupatia namba ya linete ambayo unastahili, na hiyo namba ni hiyo kioo kidogo. Tutapima kama hiyo kweli hiyo namba yenye hiyo ilitupatia kama imekusaidia kweli, imekusaidia na imekuonesha kwa mbali. Kama unaona kule mbali kule mbele, utaona kule mbele iandiko, na tutapima, tutaangalia kama kweli hiyo linete imekusaidia kwa kuona mbali. Tunatia sasa hiyo kioo pale, tunaweka moya tufatana
na hiyo namba yenyewe ilituonesha, tunaweka moya pale. Ingekuwa mgonjwa anaikala pale anaangalia kule mbali na itamwangazia vizuri, anasema tunakuwa na uhakikisho hiyo chuma hiyo refractometre automatique ilitupatia namba ya kweli. Tunakuwa chengine hapa hii ni tensiometre ya macho, lakini hatuitai tensiometre, tunataka kama rebound tonometre ubia ekeye tonometre. Hiyo inatusaidia kukamata pression, donc kuangalia kama una ugonjwa ile ambao tunataka glaucoma, tension ya macho. Inatusaidia kwa kupima hiyo tension. Asante sana. Gisi papa ameweza kutuambia, hii ni refractometre, bia autorefractometre automatique ambayo inatusaidia kupata numero ya macho ya lunette, na apres pale njo tunapima, tunaangalia kama macho inaitikana na numero yenyewe. Mgonjwa anakala hapa, anatia kidevu hapa, anaangalia katika tundu ambayo iko anaikala wapi? Anaikala hapa. Anaikala kama hivi. Bala. Mganga hapa. Anatia kidevu hapa na anaangalia kule ndani katika tundu ambapo anaweza kuangalia kule ndani kuna nyumba, kuna kitambulisho ambacho anaweza kuangalia ili macho isiweze kutingizana. Na mganga kwa ngambo yake anaangalia kufatana na siasa gisi inavyoomba ili apate vipimo vya macho yangu. Hiyo ni licho ya mgonjwa, wakati licho njoo ile pale. Sasa hii chuma inatafuta licho yake, inatia na namba ya linete yenye anastahili pale. Tunashanje, tunatia kulicho ya droite, ya gauche, nayo tunafanya hivi, inaandika vile pale manamba za linete yenye anastahili. Vile inatia pale manamba na tunamaliza. Tukishamaliza tunafanya hapa hivi, au peke inaandika hiyo namba ya linete ambayo anastahili. Ni wakati tunatosha hii. Tumemaliza na wewe mgonjwa mganga. Asante sana. Tukishamaliza hiyo, Kisha kumaliza ndipo alisema mtu anaweza, mgonjwa anakuja kukaa nafasi yake na kuangalia kama vipimo ambavyo mganga amepata vinaambatana na yale ambayo chuma imetuambia. Na kule nyuma yako ukigeuka kidogo nyuma kule mbele kuna maandiko juu ya tableau. Kuna maandiko juu ya tableau, inakuwa na vipimo mbalimbali, mamesure mbalimbali. Ule wa kuona hii letre kwa mfano N, ule haiko sawa na mwenye anaona hii. Na hii ya vipimo vya hii mustari. Na madegre ziko pale, sous forme ya makotation ziko pale ambazo zinakuonesha. Tunasema kwa mfano 660 na inatupatia ya kusema kufatana na degree ya kuona ya mgonjwa. Na ndipo kule wanapima ile mavere ambayo walikuonesha, mavere DC a partir ya numero. Ziko numero te sawa na numero zenyewe zinatokaka kwa machine. Wanakutiliaka par exemple ukikuwa uko na magonjwa yenyewe na necessite lunette, utaweza kuona unaka iene tu, lakini wakisha kutilia ile miwani ile mavere ya numero yenyewe nambatana na macho wako, facilement utaweza soma mpaka TNP, unasoma plus que 100%. Hapa na hapa tunakuwa na zenyewe tunaita biomicroscope wala lampe à fente. Hapa tunakuwa na lampe à fente B ama biomicroscope. Na hizi ni vyuma ambavyo vinatusaidia kwa kuona yale ambayo hatukuweza kuona na torch ama na ophthalmoscope.
iko na pouvoir ya agrandissement, inanenepeshaka vitu ambavyo tunatafuta kuona kumacho, kile ambacho torch haikuona ama ophthalmoscope haikuona ama ile lupe yenye papa alipresente mbele haikuona, tunaweza kuleta mgonjwa hapa, inatuonesha namuna ya kunenepesha, ya kuagrandir vile ambavyo tunataka tuone kwa macho. Kwa mfano usika mchanga kalingia kumacho, kwa mfano kidonda kama nikiapata gani kumacho, kwa mfano vitu mingi ambavyo tunapenda tuone. Donc ni consultation approfondie hapa kulamba afante. Iko sawa na hii. Iko tu lamba afante sawa na hii fonction moya. Ndio. Hii kitanda tunaitumizia kwa wagonjwa, sio kitanda kama ya hospitalisation. Sema mtu atalala pale, iko table de consultation ou bien table opératoire na escalier. Hii tunasaidia mgonjwa kupanda ili aweze kuatendre kitanda, akae alale. Inatusaidia kwa kupandisha mgonjwa kwenye kitanda. Na hii kitanda tunaitumizia kwa kazi mbalimbali. Kwa mfano sasa tuko na kaoperasyon kidogo ya kufaa, tunaweza ifanyizia ya macho. Kama ni shindani za kupana, tunazipana pale. Kazi mbalimbali kama ni tukonsulte mzuri, ça dépend na gisi tunapenda tuone, tunatia mgonjwa pale na tunaweza kufanya kazi zote ambazo zenye tunapendelea kufaa. Kama ni kaoperasyon kidogo, kama iko kutombola, kama kazi zote ambazo tunapendelea kufaa. Tunasema mbele ya kutunza, baada ya kutunza na kisha kutunza, propriete inatuomba tunawe mikono. Tunanawa mikono mbele ya kutunza hapa pale mbele. Tunanawa mkono mbele ya kutunza, tuna mai, tuna inayo kamata mai, tuna savon, tuna papier serviette ambayo inatusaidia tunapotunza, apres kutunza na ava kutunza tunanawa mkono. Asante sana. Tunaweza kuenda katika kituo kingine, katika service ingine kama tutaweza sema vile, na ni fazi ambapo tunasaidiwa kumonde malunette, kutengeneza miwani. Hapa tunapatikana katika service yetu ya atelier ambapo tunasaidiwa kutengeneza miwani. Ile ambapo nilikuonesha kule kwenye reception, nilikuambia monture tunakuwa nazo ambazo zinatusaidia kwa kujengea ndani makio. Kwa mfano ile monture yenyewe nikuonesha mfano moja hapa. Tunakuwa hii ni monture yenye iko na mavere tu za echantillon, haina mavere za dawa, lakini hapa tuna vere ya dawa. Inaonekana kama na hivi, na kuna material mbalimbali zote ambazo zinapatikana hapa zinatusaidia kwa kumonte vere, kwa kuikata, kwa kuipima na kuiadapte sasa kukadre yenye inastahili kwenda. Hapa tunakuwa na yenye tunaita meleuse, inatusaidiaka kukata mavere, kukata mavere juu forme yake inakuwa caron, haina forme presque, inakuwa caron. Kuiadapte ku forme ya lunette, ile ndio inatusaidiaka kukata maparti zenye hazina maana, maexcellent. Focometre inatusaidiaka kuangalia vipimo mbalimbali ambavyo viko katika ile vere, juu tuweze kuitia monture gisi inavyoomba mbele ya kuikata.